बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल से दीन की बातें के मुअज्जज नाज़रीन, आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप हर मोमिन, हर मुसलमान नमाज पढ़ता है। बहुत सारे लोग जवान से बूढ़े हो गए लेकिन नमाज में कुछ गलतियां करते हैं। तो नमाज में क्या गलतियां होती है, आइए आज हम आपको ये वीडियो सुनाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी बता रहे हैं कि नमाज में ये गलतियां ना करें। अल्लाह ताला सहाबा की तारीफ में फरमाता है, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उस जमात से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए सफ़ें लगाते हैं तो ऐसे मजबूत खड़े होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सफ के नाम से पूरी सूरह है, यही सफ़ें हैं। और सहाबा की सफ़ें कैसी थी जिनका जिक्र कुरान में आया। हाँ मेरे अजीजों, उनको चीर करके कोई जा नहीं सकता था, इतनी मजबूत सफ़ें होती थी। आप अंदाजा करो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो हुई है ना, वो मस्जिद नबवी में हुई। आप फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात पढ़ा चुके थे। अबू लूलू मजूसी ये आया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उसे बुग़्ज़ थी, बुग़्ज़ और अदावत थी, बुग़्ज़ रखता था। तो उसने एक खंजर अपने जुब्बे में छुपा कर रखा था और पहली सफ में आकर खड़ा था। जब हजरत उमर नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात हुई तो पीछे से उसने हमला किया। वो खंजर इतना सख्त था कि पीठ से सीने की तरफ बाहर है और हजरत उमर मुसल्ले पर गिर गए। लेकिन मस्जिद नबवी में सहाबा सब नमाज पढ़ रहे हैं, न नमाज तोड़े, न भागो पकड़ो दौड़ो, कुछ नहीं। हजरत उमर मुसल्ले पर रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो पीछे खड़े थे आगे बढ़ गए और एक रकात आपने पढ़ाई, किसी ने नमाज तोड़ी नहीं। वक्त का खलीफा जख्मी हुआ है लेकिन सहाबा की नमाज टूटी नहीं। आगे बढ़ करके हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक रकात और जो बची थी कंप्लीट करवाई। सलाम फेरने के बाद, अरे कातिल जिसने खंजर मारा अबू लूलू, सारे सहाबा नमाज में हैं, वो तो कब के भाग जाता, लेकिन वो पहली सफ को भी क्रॉस नहीं कर सका। नमाज की पूरी हालत होने तक सहाबा की वो भागने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा लेकिन किसी सहाबी की सफ तोड़ नहीं सका। वो कैसी सफ बनाते होंगे, ये सफ इतनी मजबूत कि वो कातिल उन सहाबा के बीच से सफों को चीर के जा नहीं सका। और अल्लाह ने यूं ही नहीं फरमाया कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो ऐसे सफ लगाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार है, कोई उनको क्रॉस करके जा नहीं सकता था। यहाँ आज हमारी हालत ऐसी ही है, सफों में कोई वहां खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे उसके कपड़े पे धूल है, लगूंगा तो मुझे कपड़े पे धूल ना लग जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मस्जिद में जमात के लिए जो हुक्म फरमाया वो इसी फर्क को मिटाने के लिए कि गरीब और अमीर दोनों शाना बशाना खड़े रहे। सफ में इस बात का हमेशा एहतमाम करो कि तुम्हारा कंधा बाजू वाले के कंधे से लग जाए। कंधा, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर नमाज में रकात बांधने से पहले हुजूर ये ऐलान करते थे, इस्तकीमू वस्तौ वअतदिलू, लोगों सीधे हो जाओ, सफ बराबर कर लो, ठीक ठीक खड़े हो जाओ। वसुद्दुल खलल, थोड़ी सी भी अगर जगह बाकी है तो पूरी कर लो, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते थे। ये सुन्नत है, सुन्नत है नमाज कायम करने से पहले, जमात से पहले इमाम का ये ऐलान करना कि अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ करता था, हदीस में मौजूद है। यहाँ तक कि एड़ी से एड़ी बराबर रखने को कहा गया है। यानी हो सकता है किसी का पंजा लंबा है, किसी का छोटा है, इसके लिए कहा गया सफ लगाने के वक्त किस चीज का ख्याल करना चाहिए, एड़ी से एड़ी बराबर, सामने के पंजों को ना देखो। एड़ी की हड्डी, तुम्हारी एड़ी की हड्डी बाजू वाले की एड़ी की हड्डी के बराबर लगती जाए, ये इल्साक है।
میرے عزیزو اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا. صف کو کاٹنا گناہ ہے. ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے. اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں. یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز. میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج، 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے، سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ. اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی. ہاں یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے؟ سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے. ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں. لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے. یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے. اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے. ہاں جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے.